केते दिन पूरा रखी थी 5 वर्ष गुटे घिचले गुटे पिटू छ मुई के पूरा मारा मारी दउ छ तोर कर्मर फल ही सेटा मैं के करिया बता दे नमस्कार मैं जाऊ छ घर को कुआडे घर को मु कहली जिया पई तमे कोन हेडमास्टर वर्तमान पई सया भाभी नियो अब कोन करबी जीवा पूर्वरु शपथ करी कि जाओ पुआ मुई शपथ करबी ता आउ कोन बिराडी कामुडी छी बोली कोन शपथ करबनी ठीक अछि करू छी आज थारु मो शपथ करू छी आउ जोर रे आज थारु मो शपथ करू छी आउ आगकू तमर परिवार के मारी देबी बुहागो तोर बुआ मारे ले सांगो भल भाବରେ शपथ कर ठीक अछि जेमिति मु कहबी सेमिति कुह आज ठारू मु शपथ करूची क्या होछि आज थारु मो शपथ करू छी आगामी दिन रे तमर भान के लाइन मारबे बुहागो इटा भल चुतल जे मारू चले के जहा जना पड़ुची साग तमे आ जीवन रे केबे सुधुरीबनी ए गुडी जियो मी हां परा सेहि पई तुमको आज ठु एई मुहूर्त ठु एई हम कलिंग राज्य रु बहिष्कृत करा जाउची ठीक अछि हेले जीवा पूर्वरु आ पुनी कोन आउ पुणी मां गळ परिका थई थई होई नाच आउ जा मी नाचबी ता हां बुआ आरंभ कर এই কোন করছ ভাই मुई बैरिकेड बोली करबा साला सिद्धार्थर संग बोली छाणी देली हला सीधा तेरा बॉडी बोली के डारी के पूछ के बा चुप कर तो ए नाचटा जमारे भी भलो लागलेनी आउ थरे नाच मुई का मा कर भाई नाचिबा ही तो कर्मर फल ठीक अछि सतरी तम पचार प्रजापति केते सुंदर ना अंजलि अंजलि कौन है
ସତରେ ତମେ ଆଜି କେତେ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଏ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ସେମିତି ତମ ନୀଳ ନୀଳ ଆଖି, କଳା କଳା ଭୁଲତା, ପେଚକା ପେଚକା ନାକ আর মেচকারে লাগিথিব ছোটিয়া ডণিটিଏ, গোলাপী পরি ওঠ, ସତରେ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦିଏ। ଏ ପାଗଳ ପରି ତ ଦେଖାଯାଉଛ। ଆରେ ହଁ। ତମକୁ ମନେ ଅଛି ନା? କଣ ଆରେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଖେଳୁଥିଲୁ? କଣ ଖେଳୁଥିଲୁ? ତମକୁ ମନେ ନାହିଁ? ନା ସତରେ ତମକୁ ମନେ ନାହିଁ? ନା। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଚୁତଲ ପିଟାନି। ଏ ମା ସେଟା ପୁଣି କେମିତି ଖେଳୁଛି? ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? ନା। ଆରେ ଏ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳିଛୁ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ ଖେଳିଛନ୍ତି? ଚୁତଲ ପିଟାନି। এটা କେମିତି? ଦେଖିବ ହଁ ଚୁତଲ ପିଟାନି। ମୁଁ ଖେଳୁଛି ତମେ ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି। ଚୁତଲ ପିଟାନି। ଇମା ତମର ତ ଭାରି ମନେ ଅଛି। ଆରେ ହଁ। ଏ ପାଖକୁ ଆସ। କାହିଁକି? ଏ ଆସ ନା, ଆସ ନା, ଲାଜୁଛ କାହିଁକି? ତମେ ସେ ବେଡ଼ାଟାକୁ କାହିଁ ଭଲ ପାଉଛ? ଅବେ ଶକୁନି ଆମ ଘରେ ଆସ, ଫୁଟି ଫୁଟି ଲିଆ ଖାଇବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ହେଇନି। ତମର ଇଏ ଘୁଙ୍ଗୁରୁଲା ବାଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା? ତମର ତ ହେଇଛି। ମୋର କଲରିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେନ୍ତା ଦେଖୁଛି। ডিস্টার্ব করছে বেড়া। আচ্ছা এক কানা পাড়ুছু রে? কথা হলা বেলে ছাড় সেই কথা। পাড়ুথিব পাড়ুথিব কোন ଅଛି? অঞ্জলি গোটে কথা কহিবি, କଣ? ଖରାପ ଭାବିବନି ନା? ନା। ଆଇ ଆଗକୁ ଏମିତି କର ନା, ଶ୍ୱଶୁର ଆସି। ଆଇ ଆଗକୁ লাভ ইউ। বুহাগু ଏହା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ ଆମ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଏ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେଇ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ଏଣୁ ହେ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଜର ସୁନା ସଂସାର ଚୁନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କହିପାରେ ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ। वाम अनुष्ठान समस्त दर्शक मान को अनुरोध समस्त स्टेज पाखक वसंतु। वाम अनुष्ठान समस्त डांसर भाई मान को अनुरोध हम स्टेज पाखक आसंतु।